depan ya. Before we study, let's pray together. Kemarin kita belajar tentang greeting. Masih ingat greeting? Ingat. Greeting yang barusan kalian praktekkan, menyapa. Saya menyapa kamu, kamu menyapa saya. Good morning, jawabnya. Good morning. Ya, itu sapaan. Ya. Oke, before we study about Atika, Amira, Ana, Elvita, Hanifah, Farah, Iklim, Jessica, Kamila, Kansa, Khairatulisa, Naila, Putri Salsabila, Siti Fatimah, Siska, Safa, Faiza. Sudah saya absen ya. Coba saya mau tanya yang berkaitan dengan pelajaran kemarin ya. How are you today? I am fine and you? I am fine too, thank you. How are you today? Thank you. What is your name? Okay. Good morning. Good morning. How are you today? I am fine. Fine. And what is your name? My name is. What is your name? My name is Naila. Kansa lupa ya, baru kemarin dikasih. Tidak sengaja, tidak apa-apa. Kalau ditanya how are you? I am fine. Okay. I want to show you the video. Saya ingin menunjukkan video, salah satu video ini berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Ya, nanti saya tanyakan pelajaran apa ini. Do you believe? Saya perbesar dulu ya. Now English practice video. Today I will introduce myself and you will practice English with me. So you can listen carefully, repeat out loud. And my job. Enough our video, saya kira cukup ya. And today we study about introduction myself. Memperkenalkan diri sendiri. Tujuannya apa? Peserta didik mampu memperkenalkan dirinya sendiri di depan kelas atau di depan umum teman-teman. Ya, nanti kita mempraktekkan ya, nanti tugas kalian itu mempraktekkan maju ke depan, perkenalan diri sendiri atau dialog dengan teman. Anak-anakku, sebelum kita ke pelajaran inti, mari kita tes ice breathing ya. Masih semangat atau tidak? Masih semangat? Nanti kalau saya bilang good morning itu tepuk 1. Kalau saya bilang good afternoon tepuk 2. Kalau saya bilang good evening tepuk 3. Bilang good night tidak tepuk. Ya, saya mau ngetes seberapa besar konsentrasinya, masih ngantuk atau ada yang ngantuk ya? Masih ngantuk atau masih semangat? Ini sudah ya, oke, kita mulai ya. Good morning. Tes. Good afternoon. Good evening. Good night.
me. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Ya. Bisa bacanya introduce? Bisa. Coba kita praktekkan. Let me. Let me. Let me introduce. Let me introduce. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Let me introduce myself. I want to 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 introduce myself. May I? May I? May I introduce myself? May I introduce myself? Bertanya, kalimat tanya. Apanya di sini ada artinya bolehkah saya memperkenalkan diri saya? May I introduce myself? May I? May I? May I? May I introduce myself? Myself. May I introduce myself? May I introduce myself? Sekarang kalian sendiri. Let me introduce myself. I want to introduce myself. May I introduce myself? Nadanya beda. May I introduce myself? May I introduce myself? Good. Ya. Ada yang tahu artinya? Yang pertama? Saya ingin perkenalkan diri saya. Mari perkenalkan diri saya. Boleh nih? Saya ingin perkenalkan diri saya. Bolehkah saya memperkenalkan diri? Kalau saya tanya, bolehkah saya memperkenalkan diri saya? Jawabnya? Boleh. Bahasa Inggrisnya yes? Yes. Kembali ke pertanyaan yes. You? Yes, you. Me. You may. Yes, you. Oke, cut dulu. Terus setelah kita menyebutkan ketiga ini ya, untuk perkenalan, apalagi yang harus kita sebutkan atau kita tulis? Let me introduce myself. Setelah itu apa? My name is nama, name. Nanti identity, identitas seseorang ya. Name, terus all. What is all? Umur. My name is. Kalau umur? I am. Years old. Terus setelah itu apa? Ada apa lagi? Hah? I'm from hobby. I study. Bisa ya? I study. Junior high school. After that, hobby. My hobby is. After that, setelah itu apa? I'm from. I live. I'm from ya. I am from. Dari mana asal?
video kali ini kita akan belajar materi tentang self introduction atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkenalan diri. Untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Apa saja diantaranya? Langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu greeting atau salam. Untuk mengucapkan salam, kita dapat menggunakan ungkapan seperti Hi everyone, Hai semuanya, Hello everyone, Halo semua. Saya akan membagikan LKPD. LKPD itu ada dua, activity 1 and activity 2. Activity 1 itu kalian disuruh complete, melengkapi. Jadi ada jawabannya my name is, jadi diisi namanya sama pasangannya nanti ya. Terus yang activity 2 sama juga melengkapi, cuma itu berupa dialog. Nanti saya namai di situ ada XY. XY itu nanti yang X lain orang dan Y lain orang. Ini diisi ya. Silakan make a group sama masalahnya nanti ya. Terus yang activity itu sama juga melengkapi, cuma itu berupa dialog. Nanti saya namai di situ ada XY. XY itu nanti yang X lain orang dan Y lain orang. Ini diisi ya. Silakan make a group ya. Two students. Every group consists of 2 students. Jadi setiap grup terdiri dari 2 orang. Jadi kelompoknya 2-2 ya. Ini sampai ini. And Naira, please come forward to introduce yourself with
Zahra. I'm 20 years old. I'm from Yunadara. I study at junior school at LPS Mandaigo. My hobby is cooking. My favorite color is blue. My favorite food is chicken. Nice to meet you. Thank you for participating. And now, Siska and Rafa. Please come forward. Silakan mati. Suaranya yang keras ya, biar teman kalian dengarkan ya prakteknya. Di lembar. Fi Jeddah ada. Tay. Let me introduce myself. My name is Sabat Maulida. I am 13 years old. I am from Randuago. I study at Senior High School of MTS Sunan Kalijogo. My hobby is cooking. My favorite food is duck. My favorite color is green. Thank you. Great. Hello, let me introduce myself. My name is Iskandar Anida. I am Great. 13 years old. I am from Pedang Mas Randuago. I study in MTS PSA Sunan Kalijogo. My hobby is drawing. My favorite food is fruit rice. My favorite color is blue song. Let's to meet you. Yang bawah sekarang ya. Dialog yang bawah. Hello, my name is Iskandar Anida. What is your name? My name is Sabat Maulida. Who are you? I am fine. And you? I am fine. Thank you. What is your hobby? My hobby is drumming. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Yeay. Thank you. Applause. Oke, saatnya kita sampai ke kegiatan penutup ya. Saya ingin menanyakan ke kalian, hari ini kita belajar apa? Bahasa Inggris. Ya, belajar apa? Perkenalan dalam bahasa Inggris, introduction. Apa saja yang ada di dalamnya? We introduce terus English, nama, name, terus asal, I am from, apa, I live, terus betul. Tanyakan apa gimana? I am di sekolah. Atau menanyakannya gimana? How old are you? How old are you? Terus apa lagi? Hobby. Terus my favorite food, my favorite color. Terus hah? Nice to meet you. Wah, penutupan. Nice to meet you. Jawabnya apa? Nice to meet you. Oke, sekarang saya mau merefleksi. Kalian belajar materi hari ini senang nggak?
tidak bisa mengucapkan. Nah, itu bisa dipelajari ya. Terus, dan senangnya apa lagi? Grogi. Atau senangnya sudah? Senangnya apa? Tanpa les ya. Karena bahasa Inggris ini akan menuju mulai dari awal ya. Jadi harus dipelajari. Ya mungkin itu saja ya dari saya. I think kita mau study today. Before we go home, let's pray together. Bismillah.